hukum yang awal. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya membaca basmalah dalam sholat? Kita baca kitab Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Subuni. Al-ahkamus tsani, hukum yang kedua. Ma huwa hukmu qiraatil basmalah fi sholati. Bagaimana hukum membaca basmalah dalam sholat? Ikhtalafal fuqaha'u, para ahli fikih, ulama ahli fikih telah berbeda pendapat fi qiraatil basmalati, dalam hukum membaca basmalah fi sholati ketika sholat. Ala aqwalin adidatin, ada beberapa qaul, beberapa pendapat yang berbeda. Pertama, fadhahaba Malikun, Imam Malik berpendapat ila man'i qiraatiha fi sholatil maktubah, kepada mencegah atau melarang membaca basmalah dalam sholat fardu. Jahron kanat au sirron, entah membacanya itu jahar, keras, ataupun lirih, dalam sholat jahar ataupun dalam sholat sir. La fistiftahi ummil qur'ani, mencegah dalam istiftah atau surat al-fatihah. Jadi ketika membaca surat al-fatihah pada waktu sholat, itu tidak membaca basmalah dulu, langsung alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Wala fi ghairiha minas suwari, dan juga mencegah membaca basmalah di surat-surat yang lain selain al-fatihah. Jadi setelah membaca surat al-fatihah kan baca surat-suratan yang lain, itu tidak dengan basmalah. Wa ajaza qiraataha fin nafilati, Imam Malik memperbolehkan membaca basmalah dalam sholat sunnah. Jadi ini pendapat madhab Imam Malik. Kedua, wadhahaba Abu Hanifah ila annal musolliya yaqra'uha sirron ma'al fatihati. Pendapat Abu Hanifah bahwasanya seorang musolli, orang yang sholat, itu membaca basmalah tetapi dengan sir, dengan lirih, tidak kedengeran ketika mau membaca surat al-fatihah. Fi kulli rokaatin, di setiap rokaat, min rokaati sholati, dari beberapa rokaatnya sholat. Nah, wa in qoro'aha, ketika membaca basmalah ma'akulis surotin, serta setiap surat. Jadi setelah membaca al-fatihah kemudian mau membaca surat-surat yang lain, kemudian basmalah terlebih dahulu, itu fahasana, lebih baik. Ketiga, waqala Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i, yaqra'uhal musolli wujuban, wajib hukumnya kepada orang yang sholat membaca basmalah. Fil jahri jahron, ketika dalam sholat jahr maka baca bismillahnya juga jahr. Ketika dalam sholat sir, wafis sirri sirron, ketika dalam sholat sir maka membaca basmalahnya juga sir. Waqala Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, itu yaqra'uha sirron, membaca basmalah dengan lirih, dengan sir. Wala yusannu al-jahru biha, tidak disunahkan membaca basmalah dengan jahr atau keras. Kenapa kok beda-beda pendapat? Wasababul khilafi, sebab perbedaan pendapat tersebut, huwa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim, hal hiya ayatun minal fatihah wa min awali kulli suratin amla. Karena berbeda pendapat apakah basmalah tersebut sebagian ayat dari surat al-fatihah dan juga sebagian ayat dari awal setiap surat atau tidak. Ini waqad taqaddama al-kalamu ala dzalika fil hukmil awal. Penjelasan tersebut sudah dijelaskan di hukum yang awal. Nanti kita bahas di video selanjutnya.